ଆଉ କ'ଣ କିରେ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ନାଇଁ ରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ତୋ ପାଖରେ। ଏ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଟିକେ ଦେବୁ? ଏ ଟିକେ କାମ ଅଛି ନେଇକି ଆସିଯିବି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ କାମରେ ଏ 5 ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇଆ। ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଟିକେ ଦେବୁ? ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି? ଓହୋ ହଁ ଯିବା ଯିବା ତୋର ମୋର ମିଶିକି ଯିବା। କେବେ? କାଲି? ହଁ ହଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ ଖାଲି ମୋତେ କରୁ। ତୋ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗିନଥିବ ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଆସି ହାଜର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ କହୁ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆସିବି ହେଲା। ତୁ ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ ଡାକେ 12ଟା ବେଳକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଇବି ଆଉ। ତୁ ସାଙ୍ଗ ଆମର ତୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆଇନି କିଆ। ଆସିବି 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 ହେଲା। ତୁ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରେ ହେଲା। ହଉ ହଉ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ହେଇ ଆର ଫୋନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। କ'ଣ କରିବି? ହେ କିଏ ଯିବ? ଫୋନ୍ଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେ। The next day. ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ କି? ଏ ହେ କ'ଣ କଲି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଆଖିଟା ଟିକିଏ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାନି ମାନେ ଟିକିଏ ଯଦି ମୋତେ ମୁଁ ଏବେ ଆଇବି କି? ଏବେ ଆଇବି? ଏବେ ମିଶିକି ଯିବା? ହେଁ ଏବେ ଆସିବି? ହଉ 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 ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଲିନି ବା ଏବେ। ସିନିଆ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ମୋର। କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ହେଲା। ହଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବୁ ମୋତେ କହିଦେବୁ ହେଲା। ଆଗରୁ କହିଦେବୁ। ତୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିନଥିବ ରିଙ୍ଗ ହେଇନଥିବ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ନା ମୁଁ ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ହେଲା। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ କହିବୁ ହେଲା। ଭୁଲୁନୁ ଭୁଲୁନୁ ମୁଁ ଆସିବି ହେଲା। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ। 100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବି। 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ବା ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନି। ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି। ଦେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେ। 500 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ରିଚାର୍ଜ ନା ଏ ଫୋନ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ ପକେଇବି। ଦେ 500 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ତୋ ପଇସା କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଦେ 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 200 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଦେ ଦେ ଦେ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲୁ? ଚାଲ ଔଷ ପାଟି ଦେ ଔଷ ପାଟି। ଇଏ ଏଟା କ'ଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାହେଉଛି? ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଚାଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ସେ ଖୁସିରେ ପାଟି ଦେ ପାଟି। ଚାଲ 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 ପାଟି ଦେ। ତୋ गर्लफ्रेंड तो छड़ी पड़ेला। के दुख रे बाबा तो गर्लफ्रेंड मन दुख करे ना है मो पाखे बढ़िया
इलाज अच्छी मन दुख ना चल पकई दे सब भूली जीवु दुख पुख चल पाटी दे चल पाटी दे कौन है तोते किए मारिला रे तोते किए मारला ओहो काटुची काटुची देह काटुची ओहो पूरा बाड़े पकड़ नहीं तोते मु जानी ए डॉक्टर पाक कहीं जो रे देह काटुची से काटिले किछि किछि नहीं गोटे काम करू पकेदा चले पकेदे बोले पीदे बोले आ किछि कटा जना पड़ेनी चले 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 पके बेसी पिया चले 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 डेट रे जाऊचु झील को धरी अरे वाह हैं ड्रेस अच्छे ना नहीं भल ड्रेस पटा हैं नहीं 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 एने देखे एने ड्रेस केतोड़े पैंट आउ केतोड़े शर्ट दे दीची तो जोड़ा पसंद से बाछी पिंधबू है आ पैसा पत्र अच्छी ना नहीं तो भल रेस्टोरेंट नहीं खुआबू है हैं अच्छी ना नहीं पैसा पत्र है नहीं पूरा मोर पर्स के एथरे मोर एटीएम अच्छी क्रेडिट कार्ड अच्छे और पैसा भी अच्छी सबू अच्छी इड़ा नहीं आउ कौन नबू ए लोकल बस रे नबू ना कौन है नहीं गाड़ी चाबी धरे गाड़ी चाबी रे गाड़ी धरिकी जीवू है आउ कौन जदि दरकार हो मत कहबू फोन करू जमा किसी ये करूनी मत फोन कर मागे नबू है किए कौन कहला तोते हैं तार एत साहस तोते एमती कहीदेव हाँ तार हाथ गोड़ भांगीदेव चाले जीवा चाले किसी कहना चाले ताक बाड़े आसिया हाँ तोते एमती कहीदेव तार एत साहस हाँ चले चले बाड़े की मुह फटेदेवा किसी ना चल 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 जीवा Few moments later. ओहो कि माड मारला ले ओहो हो चले मिसिकी जीवा डॉक्टर पाखक कौन करिया चल 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 ये तो कपड़ा पुत्री ना रे